واش يديمونديونا في l'exercice واش قالولنا il faut écrire la structure la représentation de Lewis des molécules les molécules اللي عطاونا CH4 azode ولا كوش فينا la semaine passée درنا quelques molécules حنا درنا شويه les molécules maintenant CH4 pour déterminer la représentation selon Lewis d'une molécule pour représenter une molécule selon Lewis قلت لكم الحاجه الاولانيه il faut écrire les configurations électroniques des atomes qui constituent la molécule هاد la molécule متركبه مواش شوفوا واش فيها الكربون وفيها الهيدروجين le carbone 6 l'hydrogène fait un électron je vais placer ces 6 électrons regardez dans les couches et les sous-couches نكتب configuration électronique alors c'est 6 وشنو هو 1s2 2s2 2p2 هذه هي الحاجه الاولانيه اللي ديروها تكتبوا la configuration électronique لازم تتبعوا les étapes الحاجه الاولى تكتبوا la configuration électronique الحاجه الثانيه vous allez représenter les cases quantiques de la dernière couche هذه هي la dernière couche on va représenter les cases quantiques S on a une case la P, on a 3 cases. Regardez, le S fait 2 électrons. La P fait 2 électrons. Je vais les placer comme ça. Ensuite, l'hydrogène a un électron célibataire. Alors, où est-ce 2 électrons qui connaissent la même case, nous mettons un tiré. Des électrons célibataires, je les représente par des points. Nous mettons par des points. بصح هنايا la question regardez CH4 CH4 il doit se lier avec combien le carbone هنا carbone il doit se lier avec combien d'hydrogène لازم يرتبط بشحال من hydrogène la réponse ici c'est combien d'hydrogène 4 alors pour qu'il se lie avec 4 hydrogènes واش لازم له Qu'est-ce qu'il lui faut 4 électrons célibataires. D'accord il lui faut 4 électrons célibataires. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le carbone il va augmenter sa valence. Il est obligé. S'il vous plaît, parce que moi, je pense qu'il y a des coupures où là, vous m'entendez bien. Très bien. Très bien, alors, très très bien. Alors, regardez, le carbone هنايا وكنخلوه هكا شحال من électron célibataire عنده غير زوج. Est-ce que les 2 électrons célibataires يقدروا يترابطوا ب4 hydrogènes Impossible. Ça fait واش يدير الكربون il va augmenter le nombre d'électrons célibataires. يزيد عدد الإلكترونات اللي تكون وحدهم célibataires. Alors نقولوا هنا il va augmenter sa valence معناتها هاد l'électron اللي هو هنا في S il va se déplacer لهاد la case راكم تشوفوا الكورسور تاعي لا نتوما في l'examen الكترا il vous demande de déterminer la représentation de Lewis نتوما directement تعطوا لي la molécule الرسم هذا تاع la molécule هادوما في البغويه Voilà, dessinez-moi directement, تعطوا le type هذا AX4 AX2E2 ولا géométrie هذا ما كان يعطوا لكم un tableau سي با باك نسيت نحوس لكم على examen نبعثه لكم d'accord voilà وريت لكم examen انا ما وريت لكمش examen Voilà, un tableau. بديتوا تريفيزيو صافي كملتوا كلش راكم ديروا في لا ريفيزيون يا روحو alors regardez s'il vous plaît en présentiel وجدوا les questions إلا عندكم des questions ولا d'accord هكا اونكا عندكم des questions حاجه ما فهمتوهاش en présentiel هكا نفهمكم بيان خير ما هكا اونلاين c'est un peu difficile نعم D'accord
On continue. Allez, نكملوا. قلنا alors le carbone il doit alors l'électron هذايا اللي هنايا il va se déplacer, il va venir ici dans cette case vide. Je vais avoir quoi? 4 électrons célibataires. Les 4 électrons célibataires, je vais les représenter par des points. Un point, un point, un point, un point. Alors, là, c'est réglé. J'ai un carbone qui a 4 électrons célibataires. Il doit se lier avec 4 hydrogènes. Les hydrogènes également, chaque hydrogène, il a un électron célibataire. Alors, l'électron célibataire avec l'électron célibataire, ils vont créer quoi? Ils vont créer des liaisons. Il y a la structure de Lewis. Maintenant, la question que je vous pose, le carbone ici, il est entouré de combien d'électrons? شحال électrons دايرين بالكربون هنا؟ 8. 8 قلنا نحسبوا تاع الهيدروجين هنا باسكو حيتشاركوا 1 2 3 4 5 6 7 8 واش قلنا هذه لا ريغل دو لوكتي اوكتا معناتها 8 هنا لا ريغل دو لوكتي اي ريسبكتي داكور هنايا واش قلنا ان اتوم est stable lorsqu'il est entouré de 8 électrons. Un atome est stable lorsqu'il est entouré de 8 électrons. Alors, هنا le carbone, très bien. Il est entouré de 8 électrons, ça fait la règle de l'octet est respectée. Le type, alors, A, c'est l'atome central. Là, c'est le carbone. نكتب A, ما نكتبش C, نكتب A. X, وشنو هما les atomes liés à l'atome central. شحال atome عندي lié à l'atome central? 1, 2, 3, 4. AX4. Est-ce que j'ai des doublés non liants هنايا في الكربون؟ في الكربون عندي des doublés non liants؟ Non, ما عنديش. Alors le type AX4. La géométrie هادو لازم تحفظوها. تكون عندكم AX4 mais là c'est une géométrie tétraédrique. Alors على بالكم chaque type عنده une géométrie. OK. Alors, c'est bon pour le CH4. هذا درنا السمانه اللي فاتت ثاني نعاودو بركا. Normalement, alors c'est bon, je passe. نروحو ل SO2. SO2 كاين حاجه جديده فيه. Regardez, à côté de Fia, s'il vous plaît, vous voyez le SO2? Oui. Oui, madame. Très bien. Alors, maintenant, je dois représenter selon Lewis le SO2. قلت لكم حاجة الأولى نكتبوا configuration électronique. عندي السفر عندي l'oxygène. C'est bon, c'est réglé. Ensuite, je représente les cases quantiques de la dernière couche. تاع السفر ou تاع l'oxygène. C'est bon, c'est réglé. Alors, هنا le soufre واش عنده regardez 2 électrons dans la même case, je les représente par un tiré. 2 électrons dans la même case, également un tiré. Des électrons célibataires, un point. C'est réglé le soufre. L'oxygène, c'est pareil. Regardez, il a 2 électrons dans la même case, tiré. 2 électrons dans la même case, tiré. 2 électrons célibataires, un point. Maintenant, regardez la molécule. J'ai le soufre. Le soufre, واش عنده 2 doublés, 2 électrons célibataires. Alors, il doit se lier. لازم يرتبط بان oxygène. هاد l'oxygène واش عنده 2 électrons célibataires et 2 doublés libres. خلاص هاد les électrons célibataires هاد كلير هاد l'électron يرتبط بهاد l'électron هاد l'électron يرتبط بهاد l'électron واش تولي عندي une double liaison. هنا c'est clair. Maintenant, هنا le soufre. تقدروا تقولوا لي هنا مادام لو soufre عنده ان دوبلي هادو هما لي زيليكترون راهم مرتبطين يقدروا هنايا ils vont se séparer. D'accord, ils se séparent يولوا 2 électrons célibataires. Alors, attendez. تبعوا معايا. Stop. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous voyez dans vos écrans? تمثيل لويس. يا الشباب لويس. يا الشباب راكم تشوفوا SO2. هاك تخباش
Très Oui, bien. madame. طلاب سبحان جامعين. C'est bon. Regardez. قلنا هاد لي دوبليزون سي بون عرفنا كيفاش قرينا معك درناهم. قرينا سي معك كلير شيمي بور ولا سا شي بور كرا سا ولا سيت سيمي دوبليزون ولا هذا وين رومون. فهمتكم فيه. شيمي. تري بيان. واش قعد لي؟ هذاك قعد لي الشيمي هاد تاع الدوبلي مع هاد الاكسجين عنده دوز الكترون سيليباتير. قلنا الاكسجين عنده دوز الكترون سيليباتير ان دوبلي. هنا يقدر هاد عليك لو لك شيخ دوبلي تشرح هنايا هذا هاد لي دوز ما الكترون اللي ثمانية. راهم في لا ميم كاز يتفرقوا ويولوا عندنا دوز الكترون سيليباتير. اقسم كي يولوا بالله عندي دوز الكترون سيليباتير هذا الكترون سيليباتير يرتبط بواحد والدوزيام يرتبط ان دوزيام. Je vais avoir cette structure. راكو تشوفوا في هاد لا ستركتور راني ندير بالكورسور راكو تشوفوا الكورسور. Très bien. Donc maintenant, vous allez me dire هاد لو سوفر هذا اللي راهو في دخلني معاكم السونتر الزبينة. شحال الكترون داير به؟ Combien il est entouré de combien d'électrons? شحال قولي لنا. احسبوا 10 مدام 10. 10. 10 10 10. Oui madame 10 10. هاي نحسبوا 1 2 بيان سور تسبق فيها كاع باسكو هاد لي دوز الكترون تاع الاس وحدهم ماهمش متشارك معاهم حتى واحد تاعها تاع الاس سي ان دوبلي ليبر. الوغ نحسب هذيك تاعها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وحنا واش قلنا باش يكون لا ريغل دو لوكتي ريسبكتي لاتوم سنترال لازم يكون لي افيك لازم 8. لو كان نديرو هكا تولي عندنا 10. داكوغ الوغ سي بور سا شوفوا واش نديرو بس نعاود نبارطاجي لوطخ انا اسمع هذه أستاذة. أقصير. هذو كاع راهم يقراو. دخلنا معاكم يشكوبي. سي بون اني وليت لوطخ اس او 2 راكو تشوفوا فيها. دخلني معاك يشكوبي وش بيه. السلام سي عليكم. بدر. ولا جيت متوخر شويه هذا النض. Vous voyez le SO2 هنا في Non. On attend un peu. بصح شكون اللي خلص لا كونيكسيون هي. Oui, madame, il te bende. Très bien. Alors maintenant, مرسى. les باش électrons, تخلصها ils للدولة. sont libres. يقدروا. Alors un atome يقدر augmenter sa valence كيما درنا. واش معناتها augmenter sa valence؟ معناتها il augmente le nombre d'électrons célibataires كيما دار الكربون هنايا. Mais également يقدر il diminue sa valence. واش معناتها il diminue sa valence؟ ينقص nombre d'électrons célibataires. هاد الالكترون اللي هنايا يولي يجي هنا سيليباتير باش تولي عندي وشنو عندي اون كاز فيد. راكو تشوفوا الاكسجين كاز فيد هنا راكو تشوفوا لا كاز فيد. Très bien. Alors, l'électron, il va se déplacer ici. Je vais avoir quoi? Je vais avoir une case vide. Alors, l'oxygène, pour représenter ici l'oxygène, j'ai un doublé, un tiré. Un autre doublé, un tiré. Un troisième doublé, un tiré. Et on a la case vide. Je vais la représenter par un petit rectangle ici. Vous voyez le petit rectangle? Je vais avoir quoi? Je vais avoir la liaison dative. واش معناتها la liaison dative؟ هذه normalement درتوها في الكور. واش معناتها la liaison dative؟ كي يكون عندكم ان اتوم كيما هنا لو سوفر واش عنده دي دوبلي ليبر. دي دوبلي ليبر واش معناتها دوبلي ليبر؟ سي دي دوبلي نون ليون ماهمش مرتبطين تاع السوفر وحده. عندنا دي دوبلي ليبر ولازم يرتبط بان اون كاز فيد. اون كاز ما فيها حتى الكترون. معناتها هاد السوفر الي ريش غني عنده شوفوا لي زيلكترون وهاد الاكسجين عنده اون كاز ما عندها فيها والو فاقره. Qu'est-ce qu'il va faire toujours? Le riche va partager avec le pauvre. Alors هاد السوفر كي يشوف هاد الاكسجين ما عندوش هنا عنده اون كاز فيد il va
partager le doublé avec lui. Le doublé, il va le partager avec l'oxygène. Et on va voir quoi? Il va y avoir une liaison. madame. Une liaison dative. وشنو هي une liaison dative? Une liaison dative. وقتاش تصرى؟ كي يكون عندك ان اتوم عنده ان دوبلي نون ليان. شوف لو دوبلي نون ليان. شكون قال لي ما فهمش سنتو؟ وي شكون ما فهمش؟ حدادو madame. حدادو. alors حدادو. voilà. regardez. وشنو هي une liaison dative? Une liaison dative qui يكون عندك un atome عنده des doublés libres. راك تشوف لي دو doublés libres منير. Oui. راك تشوف فيها. Oui, هادوما دي دوبلي ليبر ماهمش مرتبطين. داكوغ. ولازم هدايا الاتوم لازم عليه يرتبط بان اوتر اتوم. Oui. لازم عليه يرتبط بان اوتر اتوم. وهذاك الاتوم اللي حيرتبط به وشنو عنده اون كاز فيد كيما تشوف اون كاز ما فيهاش لي زيليكترون. صافي هاد السوفر عنده دي دوبلي نون ليون عنده دي زيليكترون راهو ريش راهو غني بلي زيليكترون. هاد الاكسجين عنده اون كاز فارغه ما فيهاش لي زيليكترون فيد. واش يدير هاد السوفر؟ يقسم مع الاكسجين هاد لي دو زيليكترون يبقى بارطاجي سي دو زيليكترون افيك الاكسجين ويرتبطوا وتصرى هنا اون ليزون. وهاد لا ليزون هادي الوغ تقدروا نتوما ديسينيوها هكا في ليكزامان باش تبينوا بلي سي اون ليزون داتيف ولا تقدروا ديروا ديريكتومون اون ليزون كيما راني من تحت دايرتها. اسكو سي كلير؟ هادي نعيطوا لها اون ليزون داتيف. اون ليزون داتيف تصرى انتر ان اتوم كي بوسيد دي دوبلي نون ليون اي ان اتوم اللي عنده اون كاز فيد ما عندوش لي زيليكترون في اون كاز. سي بون حدادو سي سا. Oui, madame, merci. Et les autres, est-ce que c'est clair pour la liaison dative? هذا هو التعريف تاع la liaison dative. C'est une liaison qui se crée entre un atome qui possède des doublés libres et un atome qui possède des cases vides. هذه هي la définition تاعها. Les autres, c'est bon? صح مادام هذيك لاكاز فيد ما كانش عنده حنا درناها. وي لازم هو يديرها باش يقدر يرتبط. وعلاه بصح درنا هكا؟ راكو تشوفوا لا موليكول هنا تاع لويس. ماتنو لو سوفر هنايا حسبوا شحال من الكترون دايرين به لو سوفر. 8 1 2 3 4 5 6 7 8. شاك فوا نتوما تشوفوا يفوت وكان يفوت 8 ديروا هذه الاكسجين. والاكسجين دائما هو اللي يدير هكا دائما هو اللي ينقص يديمينو سا فالونس دائما هو اللي يدير هاد لاكاز فيد سي الاكسجين. دوك تشوفوا الامثله كاع الاكسجين هو اللي يدير لاكاز فيد. وي وي لا نتوما ديروا لي ديريكتومون هادي ولا هنايا تقدروا ديروا لي هاد لو تري و ايه تقدروا سي جوست ميم في ليكزامان كنديروا هكا سي جوست ولا ديروا هكا سي جوست. كومون نو هي ليسونسيال تمدوا زعما هذه هي لا ستركتور. هذا كاع باسكو لو معداتيك لو سوفر راهو داير به 8 électrons. D'accord? Il est entouré de 8 électrons. Alors, regardez ici. Le type A, on a c'est l'atome central. S, voilà l'atome central. X, c'est les atomes liés à l'atome central. Quels atomes liés à l'atome central ici? Combien? 2. 2. On a 2 oxygènes. ما تحسبوش هاد لي double liaison, triple liaison. Double liaison تحسب وحده, triple liaison تحسب وحده. D'accord? نتوما تشوفوا لو نومبر داتوم لي شحال اتوم راهو مرتبط بالاتوم سنترال. تحسبوا شحال اتوم. داكور. Le, est-ce que le S, il a un doublé non liant ici? Oui, Combien? un seul. Un seul. Alors, AX2, E1. Alors, géométrie de AX2, oui, E1 ou la E1. علاش مدام لا ما فهمتها.
هذيك راحت لي. 1 1 هو قلت لكم الA c'est l'atome central هو الS. الإكس وشنو هما لي زاتوم liés à l'atome central. لي زاتوم اللي هما مرتبطين بالاتوم سنترال. شحال عندي 1 2 AX 2. الأو وشنو هو لي دوبلي ليبر دو l'atome central. هاو لو سوفر. شحال عندهم دوبلي ليبر؟ اتوندي اللي قال لي ما فهمتش شكون؟ زين الدين. وي مدام. شكون ما قال لي ما فهمتش؟ انا انت اللي مدام قلت لي ما فهمتش. سعيد. انا وي مدام وحده. فوالا هذا معناتها عندنا وحده. ها هي راك تشوفيها. وي مدام ميرسي صح. سي بون تري بيان تري بيان. سي بون. alors AX2E1 قلت لكم c'est codé en V. D'accord, c'est codé en V. Est-ce que c'est clair? On passe. اللي ما فهمش دوك يزيد يعاود يفهم. مازال لي موليكول راهم اغوغو. Regardez. عندنا la molécule. Oui. Oui. Le soufre a une diminution de valence. Le soufre ما دار والو. L'oxygène هو اللي a diminué la valence. Oui. Il a diminué la valence ou la molécule CH4. Le carbone a une augmentation de valence, c'est ça? Oui. Alors l'oxygène دايما يدير diminution de valence. دايما ماشي دايما lorsqu'il faut كي لازم زعما يرتبط بان اوتر اتوم واش يدير diminution de la valence. بصح الكربون دايما يدير augmentation de valence. نتوما الكربون تعرفوا شحال من ليزون عنده؟ نتوما تعرفوا الكربون يقدر يرتبط شحال avec combien d'atomes؟ avec 4. ما كاش كربون يرتبط بزوج برك. CH2 ما existeش dans la nature. CH2 la plus petite molécule de carbone qui existe c'est CH4. molécule الجزيئة الصغيرة اللي هاي تكزيستي في la nature c'est CH4. CH2 ما تكزيستيش. d'accord. alors le carbone دايما toujours il augmente sa valence. toujours يكون عنده 4 électrons célibataires. d'accord. دايما هذه ما تخموش كاع فيها. هذه ما تحوسوش كاع كيفاش تقولوا augmente diminue. carbone 4 électrons célibataires direct. D'accord, merci madame. Très bien. Regardez ici, SO4 2-. Quand tu faites la molécule. واش عندها زيادة هاد la molécule? Qu'est-ce qu'elle a en plus? Aya, qui peut me dire? 2 mois. Très bien. هاد 2 mois واش معناتها 2 mois? Qu'est-ce que ça veut dire? زادوا لها زوج اكتسبت زوج. Très bien. هاد la molécule اكتسبت 2 électrons. D'accord. Elle a capté 2 électrons. Maintenant, ces 2 électrons. Alors, شوفوا في هاد la molécule. هاد la molécule, elle est constituée de quoi? متركبة واش؟ Regardez. Elle est constituée de soufre et d'oxygène. نتوما selon vous في رأيكم هاد لي 2 électrons شكون يديهم الصفر ولا الأكسجين؟ شكون دا هاد لي 2 électrons؟ لازم واحد فيهم يكون دا هاد لي électrons. selon vous le soufre يديهم ولا الأكسجين؟ الأكسجين. 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 وعلاه؟ هذه هي l'oxygène لازم نفهموا وعلاه. oui c'est l'oxygène qui va prendre. mais pourquoi? سراي سنترال. non. إلا كو شافين هضرنا لا dernière fois على l'électronégativité. واش قلنا؟ c'est quoi l'électronégativité? قلنا l'électronégativité c'est la capacité que possède un atome à attirer vers lui un électron. هي القدرة اللي عنده un atome باش يجبد ليه les électrons. كاين des atomes qui sont plus électronégativité que d'autres atomes. plus électronégatif معناتها عندهم القدرة plus باش يجبدوا les électrons ليهم. Est-ce que c'est clair واش راني نفهم jusqu'à maintenant? Oui, madame, c'est bon. راكو شافين على الالكترونيغاتيفيتي؟ Oui. هيا اللي ما فهمش دوك يقول لي قبل ما نبونسي واحد يقول لي ما فهمش ما نوليش.
اوكي داكور شوفوا مدام راكو شايفين وي الإكران راح وي ما نشوف والو ولا غير من عندي. عندك غير عندك. داكور. غير من عندك. Et sûrement vous avez un problème de connexion. اوكي نعاودوا قلت لكم راكو شايفين لا ديرنيير فوا هضرت على الالكترونيغاتيفيتي. واش قلت لكم l'élektronégativité c'est quoi? C'est la capacité que possède un atome à attirer vers lui un électron. عندكم un atome par exemple le soufre ولا l'oxygène. هادوما les atomes عندهم قدرة عندهم une capacité باش يجبدوا ليهم des électrons. Alors ici entre l'oxygène ou le soufre لازم نشوف شكون le plus électronégatif, شكون يغلب, شكون اللي يقدر يجبد les électrons plus que l'autre. Alors entre l'oxygène et le soufre c'est l'oxygène qui est le plus électronégatif. هو اللي عنده القدرة باش يجبد ليه les électrons. صافي هاد les électrons يديهم l'oxygène. وعلاه l'oxygène إلا كون شافين قلت لكم صغير أكثر. très bien الغيون تاعو صغير. شوفوا عنده دو كوش. قد ما لي كوش ينقصوا قد ما l'électronégativité تزيد. D'accord. Plus on a moins de couches. Regardez, هذا عنده 3 couches. L'oxygène عنده 2 couches. قد ما ينقصوا le nombre de couches ينقصوا le couche. صافي تنقص le rayon. L'électronégativité تزيد. Alors l'oxygène il est plus électronégatif que le soufre. On a fait ça l'électronégativité. Est-ce que c'est clair? Oui madame c'est clair. Apparemment il y a une personne qui فهمت. C'est clair. C'est clair madame. هكا كي تقولي سي كلير باش نقدر نافونسي. très bien très bien. Alors l'oxygène قلت لكم هو اللي يدي les électrons. La deuxième question que je vais vous poser. Est-ce que regardez شحال oxygène عندي في la molécule تاعي شحال عندي الأكسجين؟ 4 وعندي 2 électrons زيادة وقلنا يدوهم les oxygènes. نتوما est-ce que à votre avis est-ce que un oxygène il va prendre les 2 électrons ou bien un oxygène va prendre un électron et un autre oxygène va prendre un autre électron? Aïe. فهمتوا la question? قلت لكم دوكا حنايا في لا موليكول عندي 4 les oxygènes وقلنا est-ce que oxygène واحد يدي هذوك les 2 électrons؟ زوج يدو واحد. Et les autres, est-ce que c'est correct? Oui madame. Très bien. Regardez. راكو تشوفوا هنا les cases quantiques تاع l'oxygène. Imaginons un oxygène, il prend les 2 électrons. معناتها واحد يتبلاصا هنا و le deuxième يتبلاصا هنا. واش يولي عندي؟ خلاص ما يقدرش يرتبط مشبع سي بون شغل لي غاز صغار. شتو لي غاز صغار قلت لكم ما كاش كيفاش يرتبطوا. راكو تشوفوا. Alors واش حيصرى؟ Un oxygène, il va prendre un électron, هاهي بلاصة تاعو. Un autre oxygène, un deuxième oxygène, il va prendre un électron, هاهي بلاصة تاعو. Maintenant, comment je veux représenter l'oxygène هذا اللي دا un électron? Regardez, عندي un doublé هنايا tiré, un doublé هنا tiré, un troisième doublé tiré, un électron célibataire point. وندير لو موا هنايا. وعلاه ندير ناقص؟ باش نبين بلي هاد الاكسجين عنده ان الكترون زياده ماشي تاعو. داكور ان الكترون اون بلوس. وي ما تحفظهمش تصيبهم هكا انت تصيبهم تدير لا كونفيغوراسيون الكترونيك ومن بعد تشوف لا ديرنيير كاز. ها هي حنا شوف فوالا حنا نعطولكم زعما نقول لكم هاك SO4 2 موا نعطو لكم لو سوفر 16 والاكسجين 8 وهاد لي زيتاب نتوما ديروهم في ان برويون بعد نتوما على فا تمدوا لنا هاد لا موليكول راك تشوفوا على فا هادي ولا هادي. المهم لا موليكول تكون جوست. Très bien. Alors, voilà.
C'est clair pour l'oxygène, on a qui placé un électron. C'est bon. Oui, madame, c'est clair. Très bien. نعاودو نولو دوك لا موليكول تاعنا دوك لازم نربطوهم. عندي ان سوفر لازم يرتبط ب4 أكسجين. السوفر واش فيه؟ قلنا فيه 2 إلكترون سيليباتير، ها واحد ها واحد. وعندنا 2 أكسجين اللي عندهم دي إلكترون اون بلوس، ها هما راكم تشوفوا فيهم. عندهم واحد عنده ان إلكترون سيليباتير، un deuxième un électron célibataire. C'est bon. Ils vont créer des liaisons. Électron célibataire, électron célibataire, électron célibataire, électron célibataire. نتوما واش ديروا كي ديروا كاع هادوما تحكموا في ان برويوت تديسينيو كاع واش عندكم بعد تفيقوا كيفاش يرتبطوا. باين وي عندهم لي زيليكترون سيليباتير سبقوا فيهم نحاهم هنايا يديروا اون ليزون، هنا يديروا اون ليزون. ومن بعد واش يقعد لي في السوفر؟ يقعد لي ان دوبلي نون ليون و ان دوبلي نون ليون. هادوما لي دو دوبلي لازم يرتبطوا ب2 أكسجين. الأكسجين كيما مقبل في الSO2 واش يدير؟ يبا ديمينيو سا فالونس، يدير لنا اون كاز فيد. عندي ان دوبلي نون ليون، هو يقول جو في بروفيتي جو في كريي اون كاز فيد، هكا او موان يصدق عليا السوفر. ومن بعد ensuite le soufre également le deuxième kif il va faire la même chose كيما شفنا دوكا مع l'oxygène. Ils vont créer des liaisons datives. هادو نعيطو لهم des liaisons datives. Alors نتوما في l'examen ولا في الكونترول كان تخلوه هكا نحسبوه لكم جوست، معناتها فهمتوا بلي سي liaison dative. Sinon تعاودوا ديروها une liaison normale هاك une liaison normale liaison ولازم هنايا تكتبوا لي 2 موان. هاد لي موان سواء تقدروا تكتبوا موان هنا فوق الاكسجين، ولا تقدروا ديروا هكا 2 guillemets et vous écrivez 2 mois. هنا le soufre il est entouré de combien d'électrons ici le soufre? 8. 8. معناتها هنا la règle de l'octet est respectée. Alors, est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est clair. ما تبحرتوش صافا؟ Oui, madame. Oui, madame, c'est clair. Alors, si y aura des شوفوا إلا اللي ما فهمش حنا حسبنا الجاية حنتلاقاو داكور نفهمكم en présentiel. بصح essayez de comprendre maintenant. فهموا دوكا بصح نعاودو لا خلاص مازال واحد اخرين نستناو دوك نزيدو نديرو مازال دوطخ موليكول داكور. اللي ما فهمش دوك يزيد يفهم دوطخ موليكول. نعاودو نولو هنا هاي لا موليكول تاعي لو تيب تاعها لو تيب قلنا سي لاتوم سنترال. لاتوم سنترال تاعي هو شكون هنا هو الاس. نكتب اكس واش قلنا هما سي لي زاتوم ليي ا لاتوم سنترال. كان نحسبو 1 2 3 4 عندي 4 atomes liés à l'atome central. Alors, نكتب AX4. Est-ce que c'est clair? Maintenant, la géométrie AX4, on a c'est tétraédrique. C'est bon? On passe à une autre molécule? Oui, madame. Madame, j'ai une question. Oui, bien sûr. La géométrie, on n'est pas obligé de faire au dessin. La géométrie تاعنا. Non. تكتبوها directement, tétraédrique. D'accord. Sauf si on vous demande de dessiner la géométrie. Sinon, la plupart du temps, les examens, on ne demande pas de dessiner la géométrie, c'est juste d'écrire le nom tétraédrique, je ne sais pas. D'accord. Coudé en V, c'est tout. D'accord? Très bien. Alors, un instant, on va continuer. Un instant. مدام بعتينا لا سيري تاع هاد لي زيزو لي موليكول هادو. الكوريجي والله ما على بالي دوك نبعثه لكم نسيت ولا بعثته لكم صح معليش نعاود نبعثو مي لا سيري بعتها Le corriger مازال mais la série عندنا. خلاص اوكي دوك lorsqu'on termine le TD نبعث لكم الكوريجي. D'accord. D'accord.
Alors, un instant, juste... voilà. Très bien. Maintenant, est-ce que vous voyez le ClO3-? Oui, madame. Très bien. Oui, oui. عندنا une molécule ClO3 وهاد الموا هذا واش معناتها؟ اكتسب واش معناتها موا؟ كسبت الكترون المهم يفقد إلكترون. Très bien. Un atome, soit le chlore, soit l'oxygène, il a capté un électron. Selon vous, c'est le chlore ou bien l'oxygène? Donc c'est jeune parce que l'électronégativité تاعو كتر. Très bien. شوفوا قليل. Très bien. C'est l'oxygène. Pourquoi l'oxygène? Parce qu'il est plus électronégatif que le chlore. Pourquoi il est plus électronégatif? Parce qu'il a moins de couches. Chaque fois qu'on a moins de couches, l'atome il est plus électronégatif. نعاودو نولو هنايا قلنا باش نصيبو هادوما كاع نكتبو la configuration électronique. Ensuite, je représente les cases quantiques de la dernière couche. S 2 électrons, la P 5. Alors le chlore qui ne mettelouch عندي deux électrons dans la même case, un tiré. Deux électrons dans la même case, un tiré. Deux électrons dans la même case, un troisième tiré. Un électron célibataire, je le représente bien sûr par un point. Ah, le chlore dialé. L'oxygène, c'est la même chose. Deux électrons dans la même case, tiré. Deux électrons dans la même case, un tiré. Et deux électrons célibataires. Est-ce que tout le monde sait comment écrire une configuration électronique? Comment représenter les cases quantiques? Normalement, هذاك واش درنا؟ ملي بدينا نقراو هذا واش درنا؟ Est-ce que tout le monde sait comment faire ça? Oui, madame. Ah, très bien, très bien. Voilà. Voilà, donc je vous dis maintenant qu'est-ce que j'ai comme... Alors, on a dit, واش قالت قلنا oxygène واحد حيدي un électron. Alors, هاد l'oxygène يحيدي un électron, ويتبلاصا l'électron تاعو يتبلاصا هنايا. Je vais avoir quoi? Regardez. Alors, deux électrons ici, un tiré, deux électrons dans la même case, un tiré, deux électrons dans la même case, un tiré, un électron célibataire, point. ونزيد ندير الموا هنا لازم ندير الموا وعلاه باش نبين بلي عندي ان الكترون اون بلوس او زياده ماشي تاع الاكسجين. Très bien. Alors, regardez le chlore. On a... Oui? مدام اللي كيفاش اوغمونتا هذاك وزاد لا هذا وحده هذا درته لكم برك باش نقول لكم كيفاش عندكم لا كاز فيد باسكو بعد هنا نسحق في لا موليكول تاعي نسحق لي كاز فيد هذوك تاع الاكسجين هذا وحده وهذا تاع الاكسجين كي دا ان الكترون تبلاصه هنا هذا ديرهم في البغويون برك داكوغ تري بيان ريغاردي هنا برك انا درته لكم باش نبين لكم باللي كيفاش ولا عنده اون كاز فيد هاد الالكترون ديبلاصا لهاد لاكاز يولي عندي اون كاز فيد هاي باش يدير اون ليزون داتيف. Alors regardez le chlore واش عنده 3 tirés un électron célibataire عندي ان اوكسجين عنده ان الكترون célibataire خلاص نبدا بلي الكترون célibataire نربط بيناتهم نسبق فيهم سي بون. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Le chlore هذا شوفوا il est riche مرفه بلي électrons عنده 3 doublés non liants راهم libres ماهمش مرتبطين. يجي الاكسجين عنده deux oxygènes لازم يرتبطوا بهاد الكلور. واش يدير الكلور؟ alors الاكسجين واش يدير؟ يسقم روحو il va s'arranger يسقم روحو يدير une case vide ومن بعد هاد الكلور يقول هذا ما عندوش خصنا نقسم معاه il va partager il va faire une liaison هذه la liaison dative. le chlore هنا كيف il va faire une liaison dative avec le deuxième oxygène. alors في l'examen soit ديروا برك هنا ان تيري وتعطوا لي هذه elle est juste ou bien
ديروا تعاودوا ترجعوا تديروا الرابطة هنايا نورمال، هنا الرابطة نورمال، وهنايا ما تنساوش برك الموا باش تبينوا بلي هاد الأكسجين عنده ان إلكترون اون بلوس. اسكو سي كلير؟ الو راحت لا كونيكسيون؟ Oui, madame, c'est clair. هاي اللي ما فهمش يقول لي هكا باش كي نروحو بريزونسيال نكونو سوا. مدام فوالا تري بيان. ما كاش كاين A X E. كاين A c'est l'atome central, X c'est les atomes liés à l'atome central, E c'est les doublés libres de l'atome central. راني نعاود نقول لكم E ما تشوفونيش تاع الأكسجين لي دوبلي ليبر تاع الأكسجين، نو نو كي هنايا ما تشوفوش تاع الجيران، شوفوا تاع l'atome central. اوكي وي d'autres questions? Oui, normalement, كاين un tableau. واحد لا سيري واقيلا سيري نيميرو 3. جو بونس موراها اللي عطيتها لكم لا ديرنيير فوا فيها ان تابلو فيها شاك ديسان شاك تيب لا ساج جيومتري. Oui, série numéro 2. 3 ماشي 2. 1, 2, 3. ماذا ما عندكش شكون كشكول؟ شكون هو عنده لا سيري 3 اللي مديتها لكم، ماشي اللي بعثتها لكم باغ ايميل، اللي مديتها لكم وبعدين نصورها لكم. اللي مديتي انا صافي لونطون كي كنا بريزونسيال. وي مدام فيها طابلو كبير. فيها طابلو تاع جدول الدوري يعني. لا ماشي تابلو بيريوديك، لا سيري 3. بيريوديك. ماشي كاين دو سيري مديتهم. عطيت لكم وحده 3. كاين لي زيكزو موراها كاين طابلو مور الورقه اللي من اللور كاين طابلو. سيري 3 كاين 3 وي. سيري. Oui, واش بالطابلو فيه؟ واش بالطابلو تاع géométrique. تاع جيومتري؟ فيها طابلو. وي. تريكزو. الوغ مدوا لهم اللي ما عندهمش مدوا لهم. انا جو سي با دوك نشوفوا لا سبتها نزيد ندير. عنده كلهم شي بعدو بعد نعاودو نجيبوها. داكوغ سينو نبعث لكم الكوخ تاعي مع الاخر فيه ان تابلو. Oui, madame, s'il vous plaît. D'accord. Ok, alors, oui, nous sommes là. Géométrie, on a, alors regardez, عندنا A, les atomes liés à l'atome central, 1, 2, 3, X3, E, c'est les doublés libres, عندي واحد, E1, AX3, E1. قلنا, pour la géométrie de AX3, E1, pyramide trigonale. كاين وحدو اسم واحد اخر بيراميد ا باس تريانغولير. نتوما خيروا اللي حبيتوا الزوج يسون جوست بيراميد تريغونال. سي بون. هيا اون فا فوار اون موليكول اللي عندها البلوس. راكو تشوفوا NO2 بلس. Oui, تفقد madame, هذه. نشوفها فيها. هنا واش معناتها هاد البلوس؟ سافو دير كاسكو سا تفقد. تفقد. Il شحال perd. من اتوم عندي في لا موليكول؟ perd. كومبيان d'atomes j'ai dans la molécule؟ 2. Alors, qui va perdre, selon vous, qui va perdre un électron? L'azote ou bien l'oxygène? L'azote. Et pourquoi? azote parce que عنده. Très bien. Attendez. Alors, ici, l'azote, c'est l'azote qui va perdre. L'azote, pourquoi? Parce qu'il est moins électronégatif que l'oxygène. S'il vous plaît, désactivez vos micros. Désactivez vos micros, s'il vous plaît. Alors, entre l'azote ou l'oxygène, alors on a le plus électronégativité, plus électronégatif, اللي عنده قدرة باش يدي les électrons. ديروا في بالكم toujours l'oxygène هو le plus électronégatif. Il dit بزاف il peut attirer vers lui les électrons.
Alors, entre l'oxygène ou l'azote, oxygène, il est le plus électronégatif. Et l'azote, c'est le moins électronégatif. Ça fait l'azote, هو اللي يفقد l'électron parce que l'oxygène, أنا ما يقدرش يفقد. Au contraire, هو oui. Pourquoi il est moins azote? Alors, regardez. هنايا, entre l'oxygène et l'azote. نتوما, selon vous, qui est le plus électronégatif? واش قلنا من قبل؟ قلنا اللي عنده moins de couches. بصح هنايا l'azote والأكسجين عندهم même nombre de couches. قلنا إلا كون شايفين درنا exercice. قلنا اللي عنده نبداو نشوفوا nombre de couches. هذه الحاجة الأولى اللي تشوفوها. ومن بعد كي توصلوا deux atomes اللي عندهم même nombre de couches. هذا دو هذا دو. واش نشوفوا لو زد. شوفوا هذا 8 هذا 7. اللي عنده زد تاعو الكبير هو لو بلوز électronégatif. Z augmente, l'électronégativité augmente dans la même ligne. Dans la même ligne, Z augmente, l'électronégativité augmente. Alors l'oxygène, il est plus électronégatif que l'azote. Et l'azote, il est moins électronégatif que l'oxygène. Alors l'atome le moins électronégatif هو اللي يفقد. Est-ce que c'est clair? Les posez la question. Coucou, vous êtes là? Madame Z augmente. Oui, madame, on est là. Z, alors شوفوا قلت لكم l'électronégativité الحاجة الأولى نشوفوها nombre de couches. اللي عنده moins nombre de couches, اللي عنده nombre de couches صغير هو le plus électronégatif. بصح, mais lorsqu'on a deux atomes qui ont même nombre de couches, نوصل عندي deux atomes كيما هذا l'azote ou l'oxygène عندهم même nombre de couches. راكو تشوفوا 2 واش نشوف هنايا باش نعرف شكون لو بلوز الكترونيغاتيف؟ نشوف لو زد هذا عنده 8 وهذا عنده 7. الوغ كي يكونوا عندهم ميم نومبر دو كوش معناتها راهم في الميم نومبر دو لين Z augmente nombre de protons يزيد l'électronégativité تزيد. Alors 8 كبير على 7. Alors l'oxygène il est plus électronégatif que l'azote. C'est clair ou pas? C'est clair. Oui, madame, c'est clair. Très bien. Maintenant qu'on a l'azote, c'est lui qui va perdre un électron. Alors, selon vous, quel électron il va quitter l'azote? هذا. على كل حال انتوما راكم تشوفوا la solution زعما أنا نسقسي فيكم. Regardez, c'est celui-là qui va quitter. Lorsqu'un atome doit créer des liaisons, lorsqu'un atome il doit créer des liaisons, لازم عليه يرتبط. واش يدير هنايا واش يخليه يروح l'électron de telle sorte que يكون عنده le plus d'électrons célibataires باش يزيد le nombre d'électrons célibataires. لو كان زعما باغ اكزومبل يروح هذا راكو تشوفوا هذايا وكان هو اللي يروح شحال الكترون سيليباتير يولي عندي هنايا؟ زوج. داكوغ سي بور سا ماشي هذا يروح لازم يكونوا عندي بزاف لي زيليكترون سيليباتير صافي هذا يروح بور augmenter le nombre d'électrons célibataires. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est clair. Très bien. Alors l'électron اللي يروح هو اللي de telle sorte que يكون عندنا le plus grand nombre d'électrons célibataires باش يكونوا عندنا بزاف les électrons célibataires. Alors regardez هذا هو اللي يروح يفقد. Alors regardez je vais avoir quoi 4 électrons célibataires. Alors ونزيد ندير 1 plus هنا وعلاه ندير 1 plus باش نبين بلي l'azote أو فقد il a perdu un électron. Et je vais écrire regardez N plus 2 électrons célibataires, 2 électrons célibataires, l'oxygène, 2 électrons célibataires, ils vont se lier, يرتبطوا, et je vais avoir cette molécule. Est-ce que c'est clair? Madame, Oui. je reviens sur un point essentiel. Est-ce qu'en comparant, par exemple, le fluor
qui a un nombre de Z est égal à 9 avec l'oxygène. Donc, on va déduire que le fluor est plus électronégatif que l'oxygène. على بالك le fluor c'est le plus électronégatif كاع les atomes. Ah oui, oui. D'accord. Le D'accord. fluor c'est le plus راك شفت les atomes كاع اللي في الطابلو périodique. Oui, Le fluor هو le plus électronégatif. ok, madame. D'accord. Très bien. Merci. Très bien, pas de quoi. Ok, alors, regardez, le type A, c'est l'atome central, l'azote. X, c'est les atomes liés à l'atome central. عندنا 1, 2. AX2. AX2, je connais la géométrie linéaire. C'est clair? C'est bon. اللي عنده دي كيستيون يكتبهم في ان bout de papier ونهار نتلاقاو نهار الخميس ان شاء الله vous posez vos questions hein. C'est bon, je vais pas t'y mêler à autre chose. Rien, on passe. Un instant. Je vais partager le dernier diapo. Très bien. Alors, très bien. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous voyez le H2SO3? Oui, madame. Oui. C'est bon? Très bien. شوفوا, lorsque vous voyez une molécule, شوفوا, on a fait à 3 atomes, on fait l'hydrogène, le soufre ou l'oxygène. Alors, هنايا toujours l'hydrogène, هنايا واش يدير؟ il se lie, يرتبط بالأكسجين, ما يرتبطش بالاتome central. L'hydrogène, il se lie à l'oxygène. Chaque fois تكون عندكم هاد le genre تاع les molécules, وين يكون عندكم l'hydrogène, le soufre ou l'oxygène, l'hydrogène, il se lie à l'oxygène. D'accord? Il se lie à l'oxygène. Regardez ici. On va écrire configuration électronique de 3 atomes. On dit l'hydrogène, le soufre ou l'oxygène. Ah. Ensuite, je représente les cases quantiques de chaque atome. On a le soufre, شفنا عنده 2 doublés et 2 électrons célibataires. L'hydrogène, un électron célibataire. L'oxygène عنده 2 électrons célibataires et 2 doublés. ويقدر يولي عنده une case vide. D'accord? Alors, هنا كيفاش حيرتبط le soufre ici? Alors, un électron célibataire يتربطوا بواحد أكسجين منها واحد أكسجين منها. والautre électron célibataire تاع الأكسجين واش يدير؟ يرتبط بالهيدروجين. الهيدروجين قلت لكم يرتبط toujours بالأكسجين. L'hydrogène يرتبط بالأكسجين. Je vais avoir alors des liaisons ici, normal, des liaisons. ومن بعد واش يقعد لي في السوفر؟ يقعد لي un doublé non liant ou un oxygène. Alors, l'oxygène, chaque fois il chauffe un doublé non liant, واش يدير؟ يبدل la valence تاعو تولي عنده une case vide. Et il va créer une liaison dative ici. Et vous allez avoir cette molécule. Le soufre, 3 oxygènes, hydrogène لاصق مع l'oxygène. Et vous avez ça. Est-ce que c'est clair? مادام معليش تعاوديه لنا. Alors, je vous ai dit, هنايا عندكم 3 atomes, l'hydrogène, le soufre ou l'oxygène. Chaque fois qu'il y a 3 atomes, l'hydrogène دايما يرتبط بالأكسجين. Alors, دوك نشوفوا هنايا jusque là. Maintenant, allez. أكسجين مادام. Ah, comment? ولو كان ما كاش أكسجين. وكان ما كاش الأكسجين يرتبط بالسوفر bien sûr. D'accord. 3 atomes وما كاش أكسجين هذا واش حبيت نقول لك. Ah, 3 atomes وما كاش الأكسجين. هنايا ça dépend لازم نشوفوا أمثلة. شوفوا كي نتلاقاو la semaine prochaine زيد نجيب لكم واحدة أخرى. Une molécule فيها 3 atomes ما فيهاش الأكسجين. Parce que ça dépend. ومن بعداتك تولي
المهم نهار كي يكون عندكم 3 اتوم كل الاكسجين يرتبط بالاكسجين الا ما فيهاش بعد تولي سا ديبون الالكترونيغاتيفيتي سا ديبون داكور راح نحوس لكم على اون موليكول فيها 3 اتوم والله اوكي تري بيان الوغ هنايا سي بون فهمتوا لو سوفر هادو كيفاش تصيبوهم ما نقدرش نزيد نعاودها لكم خلاص سي بون ماتنون عندكم لو سوفر فيه دو الكترون سيليباتير يرتبطوا بالاكسجين بيان سور لازم هنايا الكترون سيليباتير مع الكترون سيليباتير اون ليزون هنا كانت اون ليزون الاكسجين هنا يقعد له ان الكترون سيليباتير قلت لكم يرتبط بالهيدروجين هنا سي باغي اوكسي سوفر مع الاكسجين مع الهيدروجين هنا سي اوكي ومن بعد واش يقعد لي له السوفر ويقعد لي ان اكسجين لازم يرتبط السوفر عنده ان دوبلي والاكسجين كيما شفنا في الاس او 2 il va avoir une case vide هذايا le soufre il va partager ses électrons avec l'oxygène قلنا une liaison d'active يولي عندك le soufre مع l'oxygène هنا liaison d'active et vous avez tout ça comme molécule هاي باينه c'est clair ou pas c'est clair. très bien C'est clair, madame. alors le type هنايا A قلنا c'est l'atome central S X c'est les atomes liés à l'atome central alors هاو الأش شحال مرتبط به les atomes 1 2 3 X3 est-ce que عندي doublé non liant oui عندي واحد E soit تكتبوا E1 soit تكتبوا E وحده les deux sont corrects la géométrie c'est pyramide trigonale AX3E c'est pyramide trigonale c'est bon. Oui, madame. Très bien. Il nous reste la dernière molécule. Alors, SO3 2 moins. Alors, toujours carbone قلت لكم دائما رجعوه 4 ما ديروش كاع هادو رجعوه 4 électrons célibataires. Carbone 4 électrons célibataires. L'oxygène واش عندنا هنايا عندنا 2 électrons. D'accord. عندنا 2 électrons en plus. قلنا يديهم toujours l'oxygène. à part qu'il a quel le fluor. Alors, عندنا NS2, 2S2, 2P4. Alors, l'oxygène qui dit un électron, on a يتبلاصا هنايا يولي عندنا O-. Alors, dans la molécule, j'ai quoi? J'ai un carbone, et j'ai 3 oxygènes. Alors, عندي un oxygène il dit un électron, un oxygène il dit un électron. معناتها عندي un oxygène il dit un électron, un deuxième oxygène il dit un électron. يولي عندك électron célibataire مع الكربون une liaison, un électron célibataire مع l'oxygène l'électron célibataire une liaison. Ensuite هاد le carbone يقعدوا له 2 électrons célibataires وعنده لازم يرتبط بالاكسجين هاد الاكسجين également عنده 2 électrons célibataires. Normal هنايا يولي عندنا une double liaison, une deuxième liaison et vous allez avoir ça. هذه هي la molécule تاعكم. Oui. تقدر تخليها هكا وتقدر دير حاضنه ودير مواندو للزوج جوست تخليها هكا راهي جوست دير حاضنه ودير 2 mois من الفوق جوست داكوغ les deux sont corrects d'accord très bien alors هنا باش نبينوا وين راهم لي زيليكترون كي نديروا هكا -2 من الفوق هنا شغل les électrons من الداخل بصح ما على بالناش وين d'accord mais les deux sont corrects alors ici le type A c'est l'atome central X c'est les atomes liés à l'atome central عندنا 1 2 3 X3 alors ici la géométrie وشنو هي triangulaire plane X3 c'est triangulaire plane est-ce que c'est clair ou pas? Oui, madame, c'est clair. Oui, madame, c'est clair. Alors, regardez, la semaine prochaine, maintenant, il y a une petite interro. D'accord, je vais vous faire un petit interro de 1 quart d'heure. Et également, si vous avez des questions, je ne sais pas quoi, vous les posez. ولا ما فهمتوش كاش molécule تحبوا نعاودها لكم. C'est clair, c'est bon?
مدام ما تنساش باك تبعتي لي كوريجي والكل. Là, je vais le faire maintenant, Inch'Allah. D'accord? Pas de questions? Non. Ok. Si c'est tout, c'est ok. On se voit, Inch'Allah, Imela, jeudi prochain. Merci. Très Madame. bien. اسونسيال Anram? ان شاء الله قلت لك تفضل. Inch'Allah, merci. Merci. Oui? Madame, c'est quoi? Résumé. Je résumé, non, j'ai pas de résumé. Madame. Madame, شوف c'est oui عاودوا لي تيدي برك عاودوا لي تيدي وفهموهم ومن بعد on verra. Oui? Madame, c'est quoi le VSEPR? Le VSEPR, c'est la géométrie, c'est la valence par les électrons